तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम पुरुषं पुरुषसुप्तेन उपतस्थे समाहितः। जय मा महालक्ष्मी जय नारायण असरण जनी तुमी दिय शरण। तुम व्रत उपासना निष्ठा भक्ति पाप ताप दूर करी मिलई शांति। प्रति एकादशी से पवित्र दिन लक्ष्मी नारायणंकर पूजा महान। एकादशी व्रतर सीम महिमा पाप अभिशापरु मिली थाए क्षमा। ब्रह्म वैवर्त भविष्य पुराण एकादशी महात्म्ये कथा वर्णन। एकादशी महात्म्ये कथा वर्णन। युधिष्ठिर पचारन्ति कृष्णंकु प्रश्न एकादशी दिनटी काहिकी महान। कि फल मिले कले एकादशी व्रत काहाकु मिलिछि व्रत सुफलता। गोटी गोटी करी एकादशी महात्म्य युधिष्ठिरंकु बुझाउथान्ति श्रीकृष्ण। प्रति एकादशी कथा बखाणुथान्ति युधिष्ठिर एकाग्र चित्ते शुणुथान्ति। एमिति भाव भक्ति कथा चलिथिला आषाढ़ कृष्ण पक्ष कथाटी आसिला। आषाढ़ कृष्ण पक्ष कथाटी आसिला। युधिष्ठिर पचारिले हे नंदलाला पचारुछि कथाटी कुहन्तु भला। आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी नाम व्रत विधि विधान उपासना कर्म। युधिष्ठिर प्रश्न कले कृष्ण हसिले गोटी गोटी करी प्रश्न उत्तर देले। जोगिनी एकादशी नाम अटे तार बरस काल आरंभ घन अंधार। शयन एकादशी तापरे आसई चारि मास काल विष्णु रुहन्ति सोई। चारि मास काल विष्णु रुहन्ति सोई। से लगे जोगिनी एकादशी स्वतंत्र प्रति एकादशी मध्ये अटई सार। दुखी रंकिंकर सेवा दान धर्म लक्ष्मी नारायण पूजा नाम कीर्तन। कले ही दिन मिले अशेष पुण्य मिलई परम शांति जीवन धन्य। निष्ठारे दिन जी व्रत पाळन्ति दुरारोग्य व्याधिरु से मुक्ति पान्ति।
ଯକ୍ଷ ମଗନ ହେଲେ। ଫୁଲ ବିନା ରାଜାଙ୍କ ପୂଜା ଡେରି ହେଲା। କାମର ସେ ହେମ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ରାଗରେ ରାଜା କୁବେର ସ୍ଥିର ହେଲେ। ଏବେଳେ ଫୁଲ ଆଣି ହେମ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଜ ତ୍ରୁଟି ବୁଝି ପାରି ମଥା ନୁଆଇ, ହଁ ମଥା ନୁଆଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ରଖିଲେ। ସେହି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ରଖିଲେ। ସେହି ରାଗରେ କୁବେର ରାଜା ଗର୍ଜନ କଲେ। ହେମଙ୍କୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମିକା ମାତୁରା ହେଲ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା ଡେରି କରିଦେଲ। ଅଳକା ପୁରେ ତୁମ ନାହିଁ ଆଉ ଯୁଗ। ପତ୍ନୀ ବିରହ ଏବେ ତୁମେ ତ ଭୋଗିବ। ଅଭିଶାପ ମୁଁ ତୁମେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକେ ଜନ୍ମିବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହୋଇ। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକେ ଜନ୍ମିବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ହୋଇ। ରାଜାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସହସ ଫଳିଲା। ବିଶାଲାକ୍ଷୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହେମ ଯକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଲଭିଲେ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ। 18 ପ୍ରକାର କୁଷ୍ଠ କରିଲା ଗ୍ରାସ। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ବିତେ ବରଷ। ଶୀତ ଆସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସେ ଆସେ ଶରତ। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକେ ଅସହାୟ ହେମ ଯକ୍ଷତ। କଲା କର୍ମ ପାଇ ନୀତି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି, ନୀତି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦି ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ବିକଳାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେହ ସାରା ତ ଘା। ଦେଖିକି ଘୃଣା କରେ କେ କହେ ଆହା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ଯେ ବିତି। ଦିନେ ହେମ ଘୋର ବନେ ବୁଲୁଥିଲେଟି। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମଟିଏ। ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ସମ୍ଭାର ମନକୁ ମୋହେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କର ଶ୍ଵେତ ବଭୂଇ। ହେମମାଳି ଋଷିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସେ ଯାଇ। ଋଷିଙ୍କ ପାଦରେ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ହଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ବଖାଣି ଗଲେ। ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ବଖାଣି ଗଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ସେ ହେ ମୁନିବର। କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଅଳକାପୁରରୁ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ। ଛଟପଟ ହୋଇ ମୋର ଜୀବନ ଝୁରେ। ହେମ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖୀ। ଋଷି ବର ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ତ କରିଲେ ଦୟା। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ଦେଲେ ବତାଇ ରାହା। କହିଲେ ଆଷାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚାଲିଛି, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚାଲିଛି। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଯେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ଭାବେ ସେ ଯେ କ୍ଷତ। ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ଯିଏ ପାଳଇ ବ୍ରତ। ନିଷ୍ଠାରେ ପୂଜା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ମୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ। ଋଷିଙ୍କଠୁ ମିଳିବାରୁ ଅଭୟ ବାଣୀ।
कले जोगिनी एकादशी को अपेक्षा कले दिन केटा परे आसिला तिथि प्रत्युषर हेम नित्य कर्म सारिटी उपवास रही सीता व्रत पाणिले लक्ष्मी नारायण नाम बसी घोषिले दिन जाय संज पुणी आसिला राति उजागरे प्रभु को से जप कलेटी परदिन शेष जेबे होइला व्रत हेम होई जाइथिले से रोग मुक्त पूर्व रूप पुणी हेम फेरी पाइले हाँ फेरी पाइले अलकापुर को से तले उठी गले अलकापुर को से तले उठी गले कृष्ण का मुखरु शुणी अमृता बाणी धन्य हेले युधिष्ठिर से नृपमणि जोगिनी एकादशी तो हेला ख्यात सुफल पान्ति जे पाळन्ति व्रत व्रतधारी प्रत्युषर सारन्ति स्नान हळदिया वस्त्र परिधान से दिन विष्णु को मने मने करन्ति भजन मंदिर जाई करन्ति दिय दर्शन घरे आसी करन्ति पूजा आयोजन गंगा जड़े धोई से तो पूजा स्थान गंगा जड़े धोई से तो पूजा स्थान लक्ष्मी नारायण मूर्ति रखी जतने करन्ति पूजा अर्चना भक्ति मने नाना रंग पुष्परे सजाई आस्थान चरण बंदन धूप दीप चंदन तुलसी नैवेद्य निष्ठा श्रद्धा अर्पण उपवासे प्रभुंकर नाम कीर्तन जोगिनी एकादशी व्रत स्थित श्रेष्ठ दुख जंत्रणारु व्रती हुअन्ति मुक्त चिंता अवसादरु मिळाई जे शांति आसु जेते दाऊ धक्का पारन्ति जीती आसु जेते दाऊ धक्का पारन्ति जीती हरिवास एकादशी विष्णु दिन उछुड़ई श्रीमंदिर हरि दर्शन प्रति एकादशी दिन बड़ देउल भक्तंक लागि थाए भारी गहळ आषाढ़ मास जे कृष्ण एकादशी